Tiprasarangno karai सबका साथ सबका विकास सरकार khai tongo atai bwsaka LP oni misti burma sing rega samung khai bahaino rang manya tabuk phano BC election khaijakya hingke singoro srai srai ke saimano Tiprasarokni bagui सबका साथ सबका विकास angya hainbagi LP tini bidan welfare department ocholungi dongkhai angkuno ব্যক্তি বিশেষ আক্রমণ খাইয়া থাকিয়া রাজ্য ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার থাকা দশরথ দেব অগুর দেব বর্মা জিতেন্দ্র চৌধুরী রাও কুমার রিয়াং গোबांमा बुंगोनां लिडार रक ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर चालुगि थाका बक दफ्तर चालुकफोर जों नुगो सीपीएम निंगमानो यूजेस नि गवर्नमेंट निंगमानो किन्तु तिप्रासारनि मान थाइनो हाइक्लाय सेगमानि जों नुगिया डाबल इंजिन नि सरकार Tiprasarong bagi si tebo samung dangnan borok kok tumu, kintu roster sebai sipka tribal welfare no borok kuno samung janang lagi. Tribal welfare doktor tahu kabu Tiprasarong ni naik mathang naik doktor liye. Just ekjon montri asubri tontu so either montri mohoday অপমান nang jagai Tiprasarong bagi khan nangai পদত্যাগ খাইনা উচিত যা আমি যেহেতু কক নাঙ্গিয়া আমরো তাইনা মন্ত্রী তংনাই অথবা কোনো মন্ত্রী সেই বিমান হয়তো বন্য দপ্তর মন্ত্রী পিডব্লিউডি তং হেলথ তং মুখ্যমন্ত্রী ধান গোबांमा দপ্তর তং বসাইমান আনো উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সেওই নং আনো অন্য মন্ত্রী বো একটা কিছু খাইনা দরকার जों ফাদারতি যেভাবে নুগুই তং মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর নো কক ফনানি চালক মায়া আবু নুগুই তং जों गोबांमा हास्थायनि दाहुते बुहुब संग लाइव नायनै बतम है जों तो तिप्रामतानि जरा जरा एमएलए रक तिनि प्रश्न मानका प्रश्न नुबरो जों सप्लीमेंटारि बसंका नुखनाय सिनि बरं बागि जों कोनो समय कक्सायकरि तिनि एडीसी विलेज कमिटी इलेक्शन नि कग्नब कासारि गायছে रेगा श्रमिक रक samung klaibar ang manya kok sajak kahite tet ebong STGT fire service गोबांमा दफ्तर চাকরি ইন্টারভিউ tlangma pore bo চাকরি sarga kok sajak kahite ebong সরকার no जों যথেষ্ট চাপত অন্যান বখাবনো দংবাই কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্নপত্র এবং উত্তর CBSE ও সিনিয়র ব্যাপারও जों दिनै भारप्राप्त एजुकेशन मिनिस्टर नि थानि जों कगलाम सोंगाहायजे मुख्यमंत्री बो फाइ सपैके खाना सोंतावैसा पॉइंट रंग नाय मोर देन 5000 बरक छात्र छात्री जरा कक बरक तै परे नाय रोमान स्क्रिप्ट बेसिनि बंग भविष्य तामनाय जों बिरोधिओ तङै जों चाप नरेमा नय सो चिनि प्रेसार गभर्नमेंट तामुक लायख्लायो जों माबो नासिङि दंमाय So tiaba chini samung chapreni जों chapreni ana sala bobo topir no ti kokti sina bidan khamo tabuk to tabuk chini thani गोबांमा point dongko JDC ni fund flow tei जों kok sanai tarpore village committee ni election no te by election no khlaideni akogrong bo जों sanai tarpore tongoni ni drinking water ni problem load shedding ni problem ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था अर्थात चिनी कामयाम चाहिए साखाम नाइनानी जे फैसिलिटीज हो अब तेबो अपग्रेड खैजन कगबती सानै तारपरे लामारो खामिया आकगबती साजाक नै हेছে गोबांमा चिनी कक सानानि पॉइंट दंको ताबु बायছে आगामी 3 दिनो जों उत्थापन खालायनि ताबु तो गवर्नर नि स्पीच टु फरस कगलाम चलि दंबायছে रं तेबो कगलाम खालायनो दंको चिनी honorable members of Borok Klaini, the Salni Jolini. Final there were ADC ni fund flow. ADC Tabuzara Busagrang Manka, a Somosto Bishoino, Coxon and Baby, short notice discussion book as a fine. Sir, Jarul Basayo, the Tiprasar only Tina, the money rubber bullet, and not Hero. Aboni Bagi was an amendment record. Abon Zokon Stanio MLA, man of the Burma Coxanai. Specifically bo jarul bachayo ADC ni jaga rajya sarkar without any concurrence
दखल खालायनो नाय दङ अग्रगति साजोंनो फियाबा आबो एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि सब्जेक्ट से हाइबानो जों मरो सोंनाय एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि कनकारेंस दाहारिया हुई सेंट्रल गवर्नमेंट एबा स्टेट गवर्नमेंट बरक खास लैंड फानंतों बा व्यक्ति लैंड फानंतों अब नाहर मान्य एडीसी प्रोसेस उनसे स्ट्रांगली राज्य सरकार में कम्युनिकेट माखले सर बीसी इलेक्शन तो जिले में सुनतो तो मैं तिनी आनी बक्तृता को तक बीसी इलेक्शन कॉन्ग्रेस संघाई एवं तेवची ने ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ जहन बरो कॉग्नर पुरा कॉग्नो चापर नहीं चिंसन सर तिनी विधानसभा में कक्ति सामनो खाजे सीएम बा सरकारी दफ्तर गोबां बिरोधी दलनि एमएलए रक चिठी सिमान जागोलो बत आनसार मान जागे बा कासे कानि सिमि रिप्लाय होते पूरा दर जागे नके अ विधानसभा बिसिं ते आ चिठी दंनि आनसार तो माने मानो दाइगामो जेबाबे सरकार चलित जों तामबो जों फुलुंनान मुजुङो जनगण सबका साथ सबका विकास मानि अब ठकाई जे कक साइ नङै एमएलए रङ सु उत्तर रिया विरोधी दल नेतान सु उत्तर रिया कांग्रेस सीपीएम टिप्रा मत 3 दल नि एमएलए रङ उत्तर रिया सरकार बकि कुकुबैदा सबका साथ सबका विकास चीनी सिंगमुंनि बिथिंतै